बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो वीडियो है स्पेशल मेरे दोस्त हैं चौधरी असजद बजाड़, मेरे गांव करनाना के हैं, मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, बड़ा उनसे प्यार है। ये उनकी फरमाइश पे बना रहा हूँ। मसलन कोई ख़ास टॉपिक नहीं है उनकी फरमाइश पे। मसलन वो कहती हैं कि 4K रेजोल्यूशन वाली वीडियो बना के अपलोड करो और रिकॉर्ड करो। मैं अक्सर HD वीडियो, हाई डेफिनेशन वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करता हूँ। उसकी वजह ये है कि अक्सर लोगों के पास 4K रिज़ल्ट देखने के लिए मोबाइल ही नहीं है। मसलन अगर आप 4K रिज़ल्ट वाली वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, अपलोड करते हैं, तो उसको देखने के लिए 4K रेजोल्यूशन वाला मोबाइल भी होना चाहिए। तो वो हर बंदे के पास नहीं होता, इसलिए मैं सिर्फ HD रिकॉर्ड करता हूँ। लेकिन असजद साहब की फरमाइश है कि 4K रेजोल्यूशन वाली वीडियो अपलोड करें, तो ये आपकी फरमाइश पे है। और एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने काफ़ी दिन पहले एक मेरी वीडियो जो मैंने बनाई थी कि पाकिस्तान में कारोबार करना चाहिए, उसके नीचे कमेंट्स किया था, अपने मुल्क पाकिस्तान को बुरा भला कहा था। उसकी वजह ये थी कि वो कहते हैं कि आप पाकिस्तान आने के लिए कहते हैं, लेकिन यहाँ पर रिश्वत है, चोरी है, डकैती है, कत्ले आम है, मसलन कानून की खिलाफवर्जी हर जगह होती है। मसलन अपने मुल्क को बुरा भला कहा था। तो मैं कोशिश करूँगा आज की इस वीडियो में इन भाई की बातों का भी जवाब दूं। क्यों मैंने इनको कमेंट्स में कहा था कि मैं आपकी बातों का जवाब वीडियो की शक्ल में दूंगा। तो एक तीर से दो शिकार, एक तो असजद साहब की फरमाइश पे वीडियो बना रहा हूँ 4K रेजोल्यूशन, और दूसरा वो भाई ने जो कमेंट्स किए थे, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अपनी बातों से उनको कन्विंस कर सकूँ। इस गाँव में तांगे भी हैं। मैंने वीडियो में थोड़ा सा मसलन व्यू आपको दिखाया है, तांगा गुजर रहा था, मैंने सोचा कि वीडियो उसकी रिकॉर्ड करूं, लेकिन इतनी देर तक वो टर्न ले गया था, लेकिन थोड़ा सा व्यू आपको दिखा दिया। भाईजान, आप कहते हैं कि पाकिस्तान में रिश्वत है। रिश्वत कौन देता है? हम रिश्वत देते हैं। रिश्वत लेता कौन है? हम में से हमारे भाई होते हैं पुलिस वाले जो रिश्वत लेते हैं। तो हम रिश्वत ना ऑफ़र करें, हम रिश्वत ना दें, तो वो रिश्वत क्यों लें? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, हमें पुलिस वाला पकड़ता है कि आपने हेलमेट नहीं पहना, या आपके पास पेपर नहीं है, मोटरसाइकिल के घर पड़े हुए हैं। अक्सर हमारे पाकिस्तान में लाइसेंस नहीं होता किसी के पास। जब पुलिस वाले पकड़ते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम अपने किसी रिश्तेदार को फ़ोन घुमा देते हैं कि किसी तलक वाले को बोलते हैं कि SHO को फ़ोन करें, ASI को फ़ोन करें, या आपका कोई थाने में मसलन तलक वाला है तो उसको कॉल करें। तो फिर हम इस तरह वो बंदा छुड़वा लेते हैं या अपने आप को वहाँ से छुड़वा लेते हैं। तो ये कौन करता है? ये हम करते हैं। अगर हमें कोई कानून की खिलाफ वर्जी की वजह से पुलिस वाले पकड़ के थाने ले जाते हैं, हम फ़ोन घुमा के फ़ौरन ही जो है ना वहाँ से आ जाते हैं। अगर हमें जज कोई अदालत सज़ा देती है, हम क्या करते हैं? पैसे दे के फ़ौरन बाहर आ जाते हैं। ये कौन करता है? ये हम लोग ही करते हैं। तो मुल्क का कानून किसने ठीक करना है? मुल्क को किसने ठीक करना है? ये हम लोग अपने आप को जब हम अपने आप को ठीक कर लेंगे तो मुल्क सारा ठीक हो जाएगा। मैं अपने आप को ठीक कर लूँ, दूसरा अपने आप को ठीक कर ले, आप जो कमेंट्स कर रहे हैं अपने आप को ठीक कर लें, तो सारा मुल्क ठीक हो जाएगा। इस वीडियो के आगे थोड़ा जाके मैं आपको एक वीडियो दिखाऊँगा यहाँ पर रात की। यहाँ मैंने जिक्र किया कि चोरी नहीं होती, कुर्सियाँ ऐसे ही पड़ी होंगी और टेबल भी ऐसे पड़े होंगे, कोई बंदा उठाता नहीं। क्यों नहीं उठाता? कि यहाँ पर सज़ा और जज़ा का कंसेप्ट है। यहाँ पर अगर अदालत सज़ा देगी किसी बंदे को, तो वो किसी को फ़ोन नहीं कर सकता, वो किसी को रिश्वत नहीं दे सकता, उसको कोई बंदा वहाँ से छुड़वा नहीं सकता। उसको अपनी सज़ा पूरी करनी पड़ेगी। फिर वो भी डरेगा और दूसरे भी डर के वो काम नहीं करेंगे। तो हमारे फ़ौरन फ़ोन घुमाते हैं बाहर। जब तक हम नहीं सुधरेंगे तो मुल्क नहीं सुधरेगा। तो हम दूसरे को भी नहीं कह सकते जब तक हम खुद नहीं ठीक होते। तो पहले अपना आप ठीक करें, फिर दूसरे की तरफ देखें, सारा कुछ निज़ाम ठीक हो जाएगा अगर हम खुद सुधर गए तो। अभी जब मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग करनी शुरू की, थोड़ी देर पहले मैंने 10 किलोमीटर अपनी रनिंग मुकम्मल की है, तो थोड़ा टाइम गुजर गया। तो अभी पानी पी लेना चाहिए, ठंडा और फ्रेश चश्मे का पानी। बिस्मिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी, रात हो गई है। जो बात मैंने आपके साथ शेयर की है, दुकानें बंद हो गई हैं। ये देखें, ये टेबल पड़े हुए हैं, ये भी टेबल कुर्सियाँ, कोई इनको संगल वगैरह देख लें नहीं लगाया हुआ, ऐसे ही पड़ी हुई हैं। ये देखें, ये सारी कुर्सियाँ, ये पिज़्ज़े वाली दुकान है, बंद है।
ٹیبل یہ دیکھیں، یہ کرسیاں، ٹیبل یہ دیکھیں، یہ پلس ہے، مثلا پارک ٹائپ ہے، تو یہاں پر ہر چیز دیکھ لیں اوپن پڑی ہوئی ہے، کوئی بندہ کوئی چیز چوری نہیں کرے گا۔ یہاں پر لگاتے ہیں جی یہ سارے پلاسے والے مثلا مل کے شو لگواتے ہیں کہ یہاں پر سنگر آتا ہے، اور یہ بھی ٹیبل پڑے ہوئے ہیں، یہ دیکھ لیں، کوئی بندہ نہیں اٹھائے گا یہاں سے۔ یہ جو آپ نے ویڈیو دیکھی ہے رات کی، مثلا یہاں پر ٹیبل کرسیاں پڑی ہوئی ہیں اور کوئی بندہ نہیں اٹھاتا، اس کی وجہ کہ یہاں پر سزا اور جزا کا قانون ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ عدالت سزا دیتی ہے تو وہ بندہ سفارش نہیں کر سکتا، اس کو کوئی بندہ چھڑوا نہیں سکتا، اس نے لازمی وہ سزا پوری کرنی ہے، تو پھر وہ زندگی میں کبھی وہ چوری کرے گا نہیں۔ تو میں اپنی مثال دوں، جب میں چھوٹا تھا مجھے کافی دفعہ پولیس والوں نے پکڑا کہ لائسنس کدھر ہے، موٹر سائیکل کے کاغذ کدھر ہیں، پیپر ڈاکومنٹ میرے گھر پڑے ہوتے تھے اور لائسنس تھا نہیں، بس فون کرنا تو انہوں نے چھوڑ دینا۔ تو اس طرح نہیں نظام چلتے، اپنے آپ کو جب ہم بدلیں گے تو پھر جو ہے نا معاشرے میں تبدیلی آئے گی، ایسے باتیں کرنے سے معاشرے میں تبدیلی نہیں آتی۔ اور ایک بات بھائی جی، جس طرح کا بھی آپ کی اپنی چیز، فور ایگزامپل ملک آپ کا جس طرح کا بھی ملک ہے، اچھا ہے برا ہے کرائم ہے جو بھی ہے وہاں پر، لیکن اپنی چیز کو کبھی بھی، جو محب وطن لوگ ہوتے ہیں اپنی چیز کو، اپنے ملک کو برا بلا نہیں کہتے۔ تو جو بھی مرضی ہو جائے اپنے ملک کو، ٹھیک ہے، جب آپ خود ڈسکس کرتے ہیں تو بالکل جو چیزیں ہیں غلط ڈسکس کریں، لیکن اگر آپ پبلک پلیس پہ آ کے، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ آ کے اپنے ملک کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے، اپنے ملک کی جو ہے نا غلط چیزیں اجاگر کریں گے، تو یہ غلط اثر جائے گا دنیا میں، پاکستان کا غلط امیج لوگوں کے ذہن میں بنے گا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے اس کی نشاندہی کرنی ہے تو خود ایک دوسرے کے ساتھ کریں، نہ کہ پبلک پلیس پہ، سوشل میڈیا پہ۔ اس کے ساتھ ملک کی بدنامی ہے اور آپ کی بھی بدنامی ہے۔ تو اپنی ملک کی، اپنی قومی چیز کی، اپنے مثلا وطن کی عزت کریں، جس طرح کا بھی ہے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ایک آزاد ملک عطا کیا ہے، شکر الحمدللہ۔ اسجد صاحب آپ نے ویڈیو دیکھ کے نیچے کمنٹ ضرور کرنا ہے کہ 4K ریزولیشن والی ویڈیو کس طرح کی لگی آپ کو، اور جو لوگ میرے سبسکرائبر روزانہ ویڈیو دیکھتے ہیں وہ بھی نیچے کمنٹس کریں۔ پہلے میری ویڈیو جو ہوتی تھی HD تھی، یہ جو ویڈیو ہے 4K ریزولیشن ہے۔ یہ ان لوگوں کو ہی پتہ چلے گا جو لوگ جانتے ہیں اس کے بارے میں 4K ریزولیشن اور ہائی ڈیفینیشن ویڈیو میں کیا فرق ہے۔ تو پہلے 4K نہیں بناتا تھا، HD تھی، تو اسجد صاحب کی فرمائش پہ یہ 4K ریزولیشن ویڈیو ہے۔ تو یہاں پر ویڈیو کو کروں گا وائنڈ اپ۔ امید کرتا ہوں کہ جو میں نے بات کی ہے وہ بھائی جان محسوس نہیں کریں گے اور میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ آئندہ سے پاکستان کی برائی کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ نہیں کرنی، برائے مہربانی۔ تو آپ سب کے لیے ڈھیر سارا پیار، ان بھائی کے لیے بھی پیار اور سب بھائیوں کے لیے پیار۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی تو کسی اور ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔